Tuhan. I have brought you here Aku telah membawa engkau kemari to anoint you. untuk mengurapi engkau. Yes, Tuhan. Hallelujah. Are you ready? Apakah kau siap? Ready? Apakah saudara siap? I believe Yes. Percaya that you are ready. bahwa kalian sudah siap. Amen. Why don't you give someone a big hug and go be seated? Coba bisa kasih peluk ya, salam kepada kanan kiri saudari ke tempat duduk masing-masing. Thank you, worship team. Terima kasih untuk tim worship. Oke, Ibu. Ya, Ibu juga Tuhan berkati. This translator. Ini penting, Bu. Di Arif, Ini yang ditunggu. Cindy My Jacob. voice today. menerjemahkan menjadi suaranya Ibu Cindy pada hari ini. And I was telling him as we were worshiping, Dan saya katakan kepada penerjemah waktu kita sedang menyembah tadi, that when I started preaching 45 years ago, ketika saya mulai berkhotbah 40 tahun yang lalu, before most of you were born, bahkan kebanyakan dari saudara belum lahir pada masa itu, then we come to Asia, there were so few believers. waktu kami datang ke Asia itu kok rasanya sedikit sekali orangnya. And I just felt overwhelmed again and again. Dan saya sekali lagi merasa begitu terharu, sekali lagi. And seeing your 7 tahun yang faces lalu. Dan saya menatap kepada wajah-wajah saudara. and dreaming dreams for you. Dan saya sudah memimpikan mimpi itu bagi saudara. Now this is what I'm going to do. Nah, ini yang saya mau katakan. I'm going to give 2 prophecies for nations. Saya akan memberikan dua nubuatan untuk 2 negara. And Yes. then we're going to talk about power Yes. evangelism. Lalu saya akan mengajarkan tentang kuasa penginjilan. But first, I want to thank Indonesia Tetapi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia and Tom Nico. dan kepada Pastor Niko. Also good to see Timothy Arifin Senang sekali ketemu juga dengan Pastor Arifin and many good friends here. dan juga banyak sahabat-sahabat di tempat ini. I understand we have delegates from Vietnam. Dan adakah delegasi dari Vietnam? We love you. Kami mengasihimu. We love you so much. Kami begitu mengasihimu. Do we have delegates from China? Yang dari China, delegasi dari China. We love you. We forgot to say we love you already. We forgot to translate we love you. Kami mengasihimu. Every word. So, this is what the Lord says for Indonesia. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan untuk Indonesia. I'm going to do an economic miracle for this nation. Aku akan melakukan mujizat ekonomi untuk bangsa ini. And I am going to create a middle class. I'm going to create a middle class. Dan aku akan menciptakan kelas menengah. Monitor please. Yeah. And the Lord says, you're going to begin to see even the islands. Dan melihat bahkan pulau-pulau. You're going to begin to see a great move of God. Engkau akan melihat satu pergerakan Tuhan yang besar di Papua. Yes. Anyone from Papua here? Ada peserta yang dari Papua? Diberkati langkah. I'm coming, Papua. Dan Tuhan 5 tahun lagi. I am going to begin to have the Christians Sumatera build dulu 2 schools. keliling. Dan aku akan mulai membuat orang-orang Kristen membangun sekolah-sekolah. And Amen. education will be a key. Dan kuncinya adalah pendidikan edukasi. And the Lord says to Bali, Dan Tuhan berfirman untuk Bali the power of God is getting ready to visit Bali. bahwa kuasa Tuhan siap untuk merawat Bali. And many, many people are going to come to know Jesus Dan banyak-banyak orang akan datang mengenal Tuhan Yesus. because you have been praying Karena engkau sudah berdoa. and you've been interceding. Engkau sudah bersyafaat. And the Lord says, Dan Tuhan berkata, my son and daughter, you're going to plant many churches. dan
Amerika. says the Lord. Itulah perkataan Tuhan. Bless you. Tuhan memberkati. Now I want to give a word for Pak Nico. Saya juga mau menyampaikan firman Tuhan untuk Pak Niko. The Lord says this is a season of acceleration of your dreams. Ini adalah musim akselerasi dari mimpi-mimpi Bapak. You're going to build the school. Engkau akan membangun sekolah, You're going to build a university. engkau akan membangun universitas, It's going to be one of the finest in Asia. dan akan menjadi universitas yang terbaik di Asia. And I'm going to give you more property. Dan aku akan memberikan kepadamu lebih banyak properti. I'm going to give you more buildings. Amin. Aku akan memberikan lebih banyak lagi building. And people from all over Asia are going to want to come study at this university. Dan banyak sekali orang-orang dari Asia ingin belajar di universitas ini. Are you building a university? Yes. Apakah Bapak sedang membangun universitas? You will. Akan. Ya. Amen. Let's go. Now we're going to talk about power evangelism. Nah, saya akan berbicara mengenai power evangelism, penginjilan dengan kuasa. What is power evangelism? Apakah power evangelism itu? It's what's written in Acts 1:8. Itulah yang ditulis di dalam Kisah 1 ayat 8. Acts 1:8. Di dalam Kisah 1 ayat 8. You shall receive power. Tetapi kamu akan menerima kuasa. You will receive power after the Holy Spirit comes upon you. Bahwa engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. And you shall be witnesses. Dan engkau akan menjadi saksiku. This is when the power of God manifests. Dan waktu kuasa Tuhan bermanifestasi. And God uses you Dan Tuhan memakai saudara. every day Di mana setiap hari. to manifest His power everywhere Untuk memanifestasikan kuasanya di mana saja. to everyone. Kepada setiap orang. Acts Amen. 1:8 is every day. Jadi Kisah 1:8 every day God using you Tuhan akan memakai saudara setiap hari to do miracles untuk melakukan and mujizat manifest supernatural power dan memanifestasikan kuasa supranatural everywhere. di mana saja everywhere. And today, Dan receiving engkau sedang the menerima power of the Holy Spirit kuasa Roh Kudus to manifest untuk bermanifestasi miracles, mujizat, prophecy, nubuatan, supernatural manifestations manifestasi supranatural everywhere you go, kemanapun saudara pergi every day. setiap hari. The word power in Acts 1:8 Kata kuasa di dalam Kisah 1 ayat 8 means dynamite. artinya adalah dinamit. I think this generation, you are dynamite. Saya percaya bahwa generasi ini kalian adalah dinamit. I Amin. think this generation, Dan generasi ini you're going to manifest the power of God engkau akan memanifestasikan kuasa Allah on a level di satu level that's going to make national news. yang akan masuk di berita nasional. You're going to make His name famous. Engkau akan membuat namanya terkenal. You're going to make the name of Tuhan famous. Dan engkau akan membuat nama Tuhan itu terkenal. So everyone can see. Sehingga setiap orang dapat melihatnya. Can we believe? Dapatkah kita mempercayainya? Dapatkah kita And mempercayainya? God is going to use the prophetic. Dan Tuhan akan menggunakan engkau secara profetik. You know, when I was a young woman, Dulu waktu saya masih seorang yang muda, I was reading
Waktu saya masih muda, I read the book of Acts. saya membaca buku kisah para rasul. And every time it gave a miracle, something happened. Dan sesuatu terjadi waktu saya membaca itu. I wrote my name by that miracle. Kemudian saya menuliskan nama saya. And I prayed. Dan saya berdoa. And I decreed. Dan saya nyatakan Cindy Jacobs is going to raise the dead. bahwa Cindy Jacobs akan membangkitkan orang mati. Cindy Jacobs is going to see the blind see and the lame walk. Cindy Jacobs akan mencelingkan mata yang buta dan orang lumpuh akan berjalan. And then I pray to God. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. And I would remind him. Saya akan mengingatkan dia. Doesn't your word say that whatsoever you desire when you pray, believe you will receive it? Bukankah firman-Mu berkata bahwa kalau engkau menginginkan di dalam hatimu dan engkau percaya, aku percaya, maka engkau akan menerimanya? So I receive Saya terima the anointing urapan for every miracle untuk setiap in the mujizat book of Acts. di dalam kisah para rasul. How many want that? Berapa banyak yang How rindu many menerima are ini? hungry? Berapa banyak yang Come on, Holy Spirit! ayo Roh Kudus, Every miracle! setiap mujizat Every miracle! Setiap In mujizat the book of di Acts! dalam kisah para rasul, Every day! setiap hari Manifesting the power of God! akan memanifestasikan kuasa Allah Evangelism! melalui power evangelism. Let's make history! Mari kita mencatatkan sejarah. Let's show them that Jesus Christ is the way! Mari kita tunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah jalan, Jesus Christ is the truth! bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran, Jesus Christ is the life and the way! dan Yesus Kristus adalah kehidupan, jalan kehidupan. He's the way maker! Dia adalah yang membukakan jalan. Sometimes we think, well, I'm only one person. What can I do? Mungkin kita berpikir, saya kan cuma satu orang, apa yang dapat saya lakukan? But you forget, Tapi engkau lupa, inside you di dalam dirimu, is a huge God oh, ada pribadi Allah yang besar, who gave us big promises. yang memberikan kepada kita janji-janji yang besar. I prayed Saya and berdoa, I said, Lord, today, dan saya katakan, Tuhan, hari ini, what you did for me as a young woman, apa yang kau telah lakukan ketika when saya I masih was muda. so hungry, Waktu itu saya begitu lapar. let me preach Biarkan aku in such berkhotbah a way dengan cara that the hunger of God is going to burn in your hearts. bahwa kiranya kelaparan akan Tuhan itu akan membakar hatimu. Amin. I agree with Pastor Young. Set us on fire. Dan saya percaya, setuju dengan Pastor Yong tadi, bahwa mari kita berapi-api. How do you get on fire? Bagaimana kita bisa berapi-api? You stand by somebody burning, Engkau melihat berdiri di samping seseorang yang berapi-api, and the fire of God will come upon you. lalu api Tuhan itu akan menyambar saudara. Amin. Let's clap our hands. Berikan tepuk tangan. I'll tell you a story. Saya akan menceritakan kisah. Many years ago, through a supernatural course of events, Dan beberapa tahun yang lalu, melalui peristiwa-peristiwa supranatural, when I was in my late 30s, ketika saya di akhir usia 30-an, I was invited to the nation of Argentina. saya diundang ke Argentina. And they said, we want you to do a large outdoor meeting. Lalu mereka mengatakan kita akan membuat KKR outdoor. I had never done an outdoor meeting like that. Oh, waktu itu saya belum pernah ya mengadakan KKR demikian. I had no idea how to even begin. Dan saya bahkan tidak mengerti bagaimana hal ini bisa dimulai. But I had prayed some outrageous prayers. Dan saya sudah berdoa lama sekali. And I had believed for a big anointing. Dan saya percaya untuk urapan yang besar. Listen, if you pray, Dengarkan, kalau engkau berdoa, God will do the impossible. maka Tuhan akan melakukan If yang you besar. believe, Kalau engkau percaya God will use you. bahwa Tuhan akan memilih engkau, God will use you to reach thousands. dan Tuhan akan memakai engkau untuk menjangkau ribuan, Don't Amen. limit God. dan kita tidak bisa mengabaikan The itu. Lord shows me there's someone sitting all the way at the top. Tuhan menunjukkan kepada saya seseorang yang duduk di ujung atas, And you're just feeling on fire dan kau merasakan ada api itu. as I'm preaching this message. Ketika saya sedang berkhotbah ini, And there in Argentina, we were in the north
Dan bahkan kami memanggil para pendoa syafaat. We had very high platforms. Dan kami punya satu platform yang tinggi. And the intercessors would crawl right under the platform. Lalu dari mimbar yang tinggi itu pendoa syafaat bahkan sampai ada di bawah. That was the nuclear plant. Spiritual nuclear plant. Dan itu adalah sebetulnya adalah satu tempat pembangkit gitu ya. And when I go on that platform, Dan orang-orang ke platform itu, we didn't have really nice platforms in those days. waktu itu tidak ada mimbar atau platform yang baik. And I could feel it. Saya bisa. Such opposition, the witches were there. Kemudian bahkan kami menerima satu tantangan-tantangan, sihir-sihir ada di sana. And God gave me a word of knowledge Dan Tuhan memberikan kepada saya kata-kata pengetahuan. that there were some witches in the very back. Thousands, tens of thousands of people were there. Ada dukun-dukun yang banyak sekali, ribuan ada di sana. And they were cursing the meeting. Mereka itu mengutuki saya. And so I said, Lalu saya katakan, there was someone in the very back. saya bilang bahwa ada seseorang yang paling belakang sana. You are cursing the meeting. Engkau sedang mengutuki pertemuan ini. So there will be no miracles. Sehingga kau kutuki supaya tidak ada mujizat. And I stood a minute. Saya di sana. And I said, Saya katakan, it's not working. oh gak akan berhasil. Now what I found out Ketika saya temukan, was that there were witches in the crowd. dan ternyata memang ada dukun-dukun di sana. And they set up their idols. They set up idols. Dan mereka itu ada penyembahan berhala juga. Lit candles. Mereka itu kemudian menyalakan lilin. Throwing puffy dust in the earth, in the air. Mereka melemparkan abu membakar. But when the word came, Tetapi waktu firman it's datang not working. dan ternyata mereka tidak berhasil, They said the witch just blew out the candles, packed them away in his little suitcase, and left. lalu mereka meniup lilin-lilin itu, memasukkan ke dalam tas mereka, dan dukun itu pergi. The power of God Bahwa kuasa Allah is greater than the power of Satan. lebih besar dari kuasa si setan. I want to say to you, Saya mau katakan kepada there saudara, are many oppositions in Asia, banyak sekali tentangan oposisi di but the Asia, power of God is greater. tetapi kuasa Allah lebih besar. So what happened? Apa yang terjadi? Blind eyes started coming open. Maka orang-orang yang buta, Deaf ears. telinga yang tuli, People with metal in their brain, the metal disappeared. memiliki banyak masalah itu hilang. God began to do everything. Dan Tuhan mulai melakukan semuanya itu. Now I am telling you this story Mengapa saya ceritakan ini? because with the words I'm telling you, Karena saya mau katakan dengan perkataan ini, there is an impartation. ada impartasi lewat I perkataan. want you to be hungry. Saya mau saudara lapar. God is anointing you. Tuhan sudah mengurapi There saudara. are many of you here. Banyak sekali dari saudara di tempat It ini looks impossible yang tampaknya hal in ini your mustahil. current situation Dengan situasimu pada saat ini, for God to use you in a great way. untuk Tuhan bisa memakai saudara dengan cara yang But in dahsyat. just a moment, Tetapi dalam waktu beberapa saat we are ini, going to pray. kita akan mulai berdoa. In just a moment, Dalam waktu beberapa saat, there's going to be an anointing come upon you. akan ada urapan yang turun atasmu. You're going to receive it by faith. Engkau akan menerimanya dengan iman. The power of God will come into you. Kuasa Allah akan turun atasmu. And the glory of God. Dan kemuliaan Allah. And God is going to reach millions and millions. Dan Tuhan akan menjangkau jutaan demi jutaan. And God is going to send you. Dan Tuhan akan mengutus engkau. We are here to send you Kita ada di sini untuk mengutus to do engkau. everyday miracles. Untuk melakukan mujizat setiap hari. Everywhere. Kemana saja. To everyone. Kepada siapa saja everywhere. Who's ready? Siapa yang siap? Who's ready? Siapa yang siap? To do everyday miracles. Bahwa engkau akan melakukan mujizat setiap hari. Kepada semua orang. Everywhere. Kemanapun engkau pergi. Power of God. Kuasa Allah. Power evangelism. Kuasa penginjilan itu. Some of you already, you can feel. Beberapa dari You saudara-saudara can sudah bisa feel melihatnya. something stirring inside of you. Engkau melihat ada sesuatu yang There's bergerak di like dalam a dirimu. fire stirring inside of you. Dan biarkan api itu mulai bekerja di dalam dirimu. Amin. I hope I can tell Max's story. Dan saya berharap saya bisa There's a man who works, young man who works for Power 21. Dan Max itu adalah orang yang bekerja untuk Power And I was 21. preaching in Argentina. Waktu itu saya sedang berkhotbah di Argentina. And he was sitting with 10 of his friends in the balcony. Dan dia itu sedang duduk dengan teman-temannya di balkon. And he heard this challenge. Lalu dia mendengarkan tantangan ini.
is a true story. Coba ceritakan kisahmu. So, since preaching in the middle of the service, I'm sitting literally in the very last row of the auditorium, and then you asked, I think that there are some Bible school students here. Ya, jadi waktu itu Ibu Cindy sedang berkhotbah, saya duduk di baris paling belakang. Lalu Ibu Cindy mengatakan bahwa di sini ada seorang siswa sekolah Alkitab yang duduk paling belakang. And then since say, I'm going to use you to be able to release just an anointing across the nations of fire. Bible students, stand up. Dan aku katakan bahwa engkau akan menerima api dan akan diutus. Maka semua siswa Alkitab silakan bangkit berdiri. And you just say, receive this anointing, and Pastor Claudio Fraser comes and joins you. Lalu dikatakan terima urapan itu, saya bergabung. And the Lord just begins to move, and everybody on the way from the front to the back is just falling in the Spirit, and the Lord is just moving. Lalu kuasa Tuhan turun sehingga orang-orang yang baris depan sampai ke belakang itu benar-benar rebah di dalam kuasa Tuhan. Every single one of those students is out of Argentina serving the Lord in the nations today. Dan saat ini semua orang yang ada di sana waktu itu murid di sekolah Alkitab menjangkau Argentina sampai hari ini. What about you? Bagaimana dengan saudara? What about you? Bagaimana dengan saudara? Mengapa bukan saudara? How do you get that anointing? Mengapa bukan engkau yang menerima urapan itu? I want to read Acts 19:10. Saya akan membaca di dalam Kisah 19 ayatnya yang ke-10. You know, this is one of those verses I'm just reading one day. Ini adalah salah satu ayat di mana waktu saya membaca suatu hari, Just reading it. saya cuma baca And all of a sudden the Holy Spirit dan saya mau mendengarkan Roh Kudus. left it off the page. Dan tiba-tiba kayak muncul halaman itu. And it said, Dan dikatakan di situ, this continued for 2 years so that all who lived in Asia heard the word. hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Wow! Wow! Historically, Wah, secara there sejarah was a time ada masa when all of Asia heard the word of the Lord. di mana semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan. Both Jews and Greeks. Dan waktu itu Paulus So menjangkau. I want to say today, Dan yang saya mau katakan hari let's ini, stand on their shoulders. Let's stand on their shoulders. mari kita saling mendukung. Let's believe. Mari kita percaya If they did it then, bahwa ada hal itu sudah we can terjadi. do it now. Kita bisa lakukannya saat ini. Everyone, Setiap orang, every day, setiap hari, kemanapun manifesting the power of ada the kuasa Roh Kudus yang dimanifestasikan. Haleluya. Stand to your feet. Mari kita bangkit berdiri. I want to particularly pray a moment for youth pastors. Terutama saya akan mendoakan para gembala pastors. Do we have any youth pastors here? Youth pastors, ada gembala anak-anak muda. You lead a youth moment who are sitting on the floor. Hanya yang ada di bawah saja ya, maaf. Okay, Yang help me usher. Oke, bantu usher, yang atas jangan dulu, nggak apa-apa. But all of you are going to receive. All of you. Setiap dari saudara akan menerima. God could take me, Dan Tuhan bisa membawa saya, a young woman seorang wanita muda dulu, nobody knew, yang tidak terkenal, and send me around the world. dan dia mengutus saya ke seluruh dunia. What can he do with you? Apalagi yang Tuhan bisa kerjakan melalui